Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pagi ini saya nak bincang sikit berkenaan dengan rotating equipment, subjek rotating equipment iaitu BDG 10703, tak silap saya, chapter 3, iaitu berkenaan dengan summary of chapter 3 iaitu compressor. Saya share something sekejap. Dalam chapter 3 kita ada bincang berkenaan dengan compressor, iaitu multi-stage compressor consists of two and more cylinder coupled to compress air to gradually reach to desired ultimate pressure. Kita tahulah compressor tu untuk menghasilkan meningkatkan tekanan. Ada beberapa, ada 2 silinder, 3 silinder dan sebagainya. Ini multi-stage compressor. During the interval between process, the compressed air undergoes a cooling process using either air ataupun water. Ada 5 advantage, ada 5 kelebihan of a multi-stage compressor. Maksudnya pistonnya lebih daripada satu, iaitu a power reduction. Power is required to derive the compressor. Maksudnya tidak memerlukan power yang lebih berbanding dengan single cylinder. Ataupun better mechanical balance of the whole unit, unit and uniform torque. Maksudnya dia pergerakan tu balance ataupun seimbang dalam satu sistem tersebut dan menggunakan torque yang seragam, increase in volumetric efficiency, kecekapan dari segi volume dia meningkat. Kecekapan dia agak baik berbanding dengan single cylinder. Reduce leakage losses atau mengurangkan kebocoran ataupun kehilangan menyebabkan kebocoran. Less difficulty in lubricant during a low working temperature, pada suhu yang rendah, dia punya difficulty of due, maksudnya pelinciran agak kurang, pergerakan sistem tu agak baik. Light cylinder can be used, maksudnya silinder yang tidak terlalu besar boleh digunakan, sebab dia ada 2 silinder. Saiz silinder tu tak besar lah. Dan juga cheap material can be used of construction as an operating temperature is lower. Dia boleh menggunakan bahan material yang agak murah apabila pada operasi kompresor tersebut pada suhu yang agak rendah. Kemudian compressor are device that use fuel ataupun power to compress atmospheric air. Store it in the tank. Kompresor adalah dia kompres satu pemampat menggunakan tenaga bahan bakar ataupun bahan bakar yang digunakan untuk memampatkan ataupun udara persekitaran. Kita nak kompreskan dia dan kita kemudian simpan dalam tangki and release it as needed. Bila kita perlukan dia, kita boleh releasekan ataupun kita boleh bebaskan kepada sistem-sistem yang tertentu. This device are critical for all entities in the context of the contemporary economic system. Have 6 operational parameter to consider before selecting operation. Ada 6 perkara yang perlu kita titik beratkan semasa kita buat pemilihan jenis pemampat ataupun kompresor. Yang pertama adalah berkenaan dengan compression ratio, iaitu nisbah mampatan. This measure determine how much work in compressor must to be transferred to a certain amount of product, and is defined as absolute discharge pressure divided by absolute suction pressure. It is represented as a ratio XX and X. In general, a higher compression ratio means more work for a compressor. For decision
So decisions have to be made on the number of stages required in the whether air cool or liquid cool equipment is the best choice. As previously stated, there is no size-fit-all rule when the selecting a compressor. So it's if the compression ratio between 1:1, okay, 1:1, 5:1, a single stage compressor like best choice at 5. Ini kalau untuk single stage ataupun satu peringkat saja, 5:1, iaitu apa 5? 5 adalah discharge pressure, ini dia discharge pressure. Nampak ni, saya cuba marking di sini. Mana marking saya? Discharge absolute discharge pressure divide by absolute suction. Okay. Kita buat DP. DP adalah discharge pressure. DP adalah discharge pressure. DS adalah suction pressure. Ni discharge. Sorry, ni adalah DS, discharge pressure dengan SP. SP adalah suction pressure. D adalah discharge. Ni adalah suction. Kalau macam ni, 5 adalah discharge, 5 ataupun 1 adalah suction. Kalau macam ni, 5:1 maksudnya discharge-nya adalah 5, 1 adalah suction. Ini untuk single stage. Single stage ni apa? Satu peringkat, satu pistonnya satu sajalah. Kalau multi stage maksudnya 2 ataupun lebih. Two stage best choice. Ni nampak ni perkara yang penting ya. Ni kalau awak boleh ingat lebih bagus. 8:1 hingga 12:1. Ni 5 hingga 1 hingga 8:1. Ini untuk single stage dan ini untuk double stage ataupun two stage. Anything higher than 12:1 is usually required 3 stage. Maksudnya kalau 3 stage lebih daripada 12:1. Maksudnya paling penting sekali semasa pemilihan pemampat adalah ratio ataupun nisbah mampatan. Ingat kalau untuk single stage 5:1 hingga 8:1. Kalau two stage 8:1 hingga 12:1. Ataupun 3 stage, 3 stage ni ataupun lebih daripada 12:1. Okey, saya tulis di sini lah. Single. SING single. Kita dia punya ratio 5:1 hingga 8:1. Kalau double stage, ni stage double 8:1 hingga 12:1. Saya padam ni. Kalau 3 stage ataupun 3 stage, 3, dia punya ni adalah more than 12:1 lah. Okey. Ni paling penting. Satu adalah nisbah mampatan. Yang kedua adalah heat of compression ataupun haba mampatan. This product specific heat ratio to big factor to compression selection. This ratio indicates how gas behave. Constant the heat of compression ultimately determine the number of stages required and whether heat or water cooled equipment should be used. Okey, maksudnya kat sini adalah specific heat ratio. Specific ratio amat penting specific ratio. Ingat specific ratio amat penting bagi heat compression. Ratio ni adalah kita boleh tahu berapa banyak stage yang perlukan sama ada air ataupun water cool equipment ataupun nak menyejukkan sistem tu sama ada menggunakan air ataupun udara. Sebab tu kita nak tahu. Ini biasa dalam spek lah. Dalam spek kompresor tu ada beritahu heat of compression. Okey, yang kedua berkenaan dengan yang ketiga, duty cycle ataupun kerja kitaran. Kerja kitaran it illustrate how often the compressor will required to operate. For instance, until 24
divided by 7 in continuous duty operation intermittently through the period. Okey, tengok dia punya kitaran kerja adalah sama ada 24 jam ataupun 7 jam. Tengok bergantung pada sistem. Biasanya kompresor ni ada mesti dia run, apabila satu sistem kompresor penuh, lagi dia akan berhenti. Dia ada automatik lah. Jadi kitaran kerja tu amat penting untuk sistem tersebut, pemilihan kompresor. Tengok dia punya cara kerja sama ada heavy duty ataupun light. Light. Tengok semua sistem awak macam mana. Okey. Macam kat biodiesel plant tu kompresor kita sebenarnya untuk kira macam light lah. Hampir heavy duty. Tapi dah tangki besar, kemudian dia akan automatically stop lah. Okey, seterusnya ni berkenaan dengan kita cuba color lain. Continuous duty operation. Sama ada dia berterusan ataupun tak. Okey, yang kedua packaging ataupun pembungkusan. What is required to design beside the compressor itself, the big decision in all application. What type of base ataupun skid is needed. What about drive ataupun control need safety operation. Ini berkenaan dengan keperluan ataupun kehendak ataupun keselamatan pengoperasian dalam kompresor tersebut. If the unit is lubricated, what the type lubricant should be required, and what associated fuel ventilation need. Okey, ini bergantung pada jenis kompresor awak, sama ada besar ataupun kecil. Kemudian how many considerable final selection to be made. Just some. Ini dia tengoklah dia punya keperluan kompresor tersebut. Sama ada digunakan dalam keperluan kapasiti yang besar ataupun small application. Okey. Yang kelima berkenaan dengan lokasi dia. Lokasi. In other words, where will compressor be working, ambient temperature and elevation can be effect of compressor operation. Bergantung pada suhu persekitaran. Contohnya, awak perasan tak boiler kita dengan kompresor dia akan dipisahkan, dijauhkan. Sebab apa? Boiler panas. Dan juga ketinggian. Sebab ketinggian ni berbeza. Bila makin tinggi, tekanannya akan menjadi rendah. Macam dasar laut, lagi dalam, dia punya tekanan lagi tinggi lah. Okey. Dia akan memberi kesan kepada kompresor, pengoperasian kompresor. Okey. Ini contohnya kalau dekat Rusia, Kanada, di kawasan yang agak sejuk, mungkin dia sesuai lah untuk kompresor. Jadi model-model yang tertentu. Itu kena tanya dengan pihak pembekal lah. Biasa pembekal dia lebih baik. Okey. Yang ke-6. Okey, lubrication system. Lubrication system ni ataupun sistem pelinciran. The primary type of reciprocating compressor, ini sesuai untuk piston type are lubricated or non-lubricated, also oil free. If the product handling system can small trace of oil is a fully lubrication, it should be considered. Kalau untuk kompresor ataupun small, untuk air ini memerlukan bahan pelincir untuk sistem tersebut. Kalau dia free oil ni means no oil present in the area of the machine when where the product flow through. Oil may be used to be lubricate the part in the machine that can do come in the contact of it or community. Tengok pada sistem tersebut sama ada besar ataupun kecil. Jadi perlu pastikan bahan sistem pelinciran tu ada ataupun tidak, bergantung pada kompresor yang awak pilih. Itu kena tanya kepada besok kalau kerja, tengok sistem tersebut lah, sama ada free oil ataupun oil free ataupun ada lubricated. Biasanya dia akan mention lah, dan setiap komponen tu dia ada dia punya
rekod dia. Okey, yang terakhir, yang regasan ni berkenaan dengan apa nama komponen-komponen dalam air compressor. Ini bergantung pada jenis kompresor lah. Ni saya ambil contoh. Okey, dia impeller. Kita kompresor pun ada impeller, casing, drive shaft, diffuser plate, apa nama diffuser, passage, packing gland and packing compressor. Casing are the major component of a centrifugal compressor. Okey, jenis centrifugal compressor. Based on figure 1, bergantung pada gambar ajar ni, the working principle of compressor, cara kerja dia. Okey, kita tengok dulu lah. Okey, bahan-bahannya ada drive shaft, diffuser plate, discharge, okey, jadi impeller, suction port, casing, diffuser ni komponen-komponennya apa ni, ada beberapa komponen impeller and blade. Okey, kita dah pergi tengok kan dekat company tu macam mana dia buat impeller ataupun blade. Okey, impeller tu apa impeller? And blade, a center component. Maksudnya komponen yang berada di tengah. In the diagram, in the impeller, label as impeller. Maksudnya benda ni letak di tengah-tengah. The impeller consists of multiple radial blade. Orang nampak dia punya bilah-bilah. Arranged to the circular pattern. Maksudnya berbentuk setiap bulatan tu ada bahagian-bahagian dia punya blade. When gas or air ataupun udara ataupun gas masuk dalam kompresor, enter the compressor, it strike this impeller blade. Dia akan masuk ruang-ruang ni, kemudian shaft akan pusing, dia akan ditolak daripada suction port kepada discharge port. Okey. Biasa dalam ni dia masih ada inlet, ni suction adalah inlet, discharge adalah dia punya outlet. Okey, centrifugal force atau kinetic energy. Okey. As the air hit the impeller blade, apabila udara tadi terkena ataupun pada impeller tadi, centrifugal force push it outward toward the outer periphery of the impeller. Okay, apabila dia masuk dalam ni, udara masuk ke dalam blade ni akan dipusing oleh drive shaft lah. Okay, dia akan menolak, akan adanya berlakunya centrifugal force, berlakunya apa nama tenaga centrifugal, ataupun bahasa Melayu centrifugal, pump empak, ada hamparan berlaku dari situ. This motion create radial acceleration the gas, ataupun berlakunya pecutan jejari, jejari pada blade tersebut. Dia akan menolak gas tersebut lah. The impeller impact kinetic energy to air increase the velocity. Okay, akan berlakunya peningkatan hal laju pada udara tersebut. Kemudian kita ada apa? Diffuser passage. After passing through the impeller, the high velocity air enter the diffuser passage. Labeling is diffuser passage. The diffuser slow down the air, converting its kinetic energy back to pressure. Okey, berlakunya kat sini diffuser passage berlakunya tekanan apabila berlakunya high velocity, berlakunya tingginya hal laju di dalam diffuser passage ni. Okay, the pressure rise, the impeller is equal to the rise in the diffuser. Okey, akan berlakunya peningkatan tekanan dekat diffuser passage ni. Okay, casing and component. The entire assembly is housed within the casing, is labeled casing. Okay. Other components include drive shaft, labeled as drive shaft, and the packing gland, labeling is packing gland. Okay. Kat sini berlakunya, casing ni adalah untuk menempatkan casing ni untuk menempatkan apa? Ni impeller. Diffuser passage ni pun ada kat diffuser passage kat sini. Kemudian ada diffuser plate dan juga ada shaft, ada packing gland ataupun oil packing gland digunakan sebagai seal. Kemudian drive shaft connect to an external motor to drive the impeller. Okey, adanya situ drive shaft, dia akan menyambung kepada
motor. Okay. Flow part. Okay. The flow part is suction port. Ni akan tahu lah, maksudnya pengaliran. Awak kena tahu mana inlet, mana outlet. Untuk pengaliran benda alir tadi. Bahan udara ataupun gas tadi. It then pass through the impeller, gain kinetic energy and proceed to the diffuser. Finally, compressed air exit through the discharge labeled as discharge. Okay, apabila dah complete dia punya proses tu, apabila berlakunya tekanan yang tinggi, pressure meningkat, dia akan mengalir keluarlah ke discharge. Functionality, the centrifugal compressor use the principle adanya centrifugal force, kinetic energy conversion and pressure rise. Dia kat sini ada berlakunya daya centrifugal ataupun daya hemparan, dan juga ada tenaga kinetik, dan juga ada peningkatan tekanan, okey, pada gas tersebut. In define application various industry. Okey, dia banyak digunakan di kat mana konsep ni, di gas turbine, di bahagian refrigerant system ataupun aircraft engineering. Dia punya konsep centrifugal pump ni, centrifugal compressor. Konsepnya sama juga dengan gas turbine, refrigerant system dan juga aircraft engines. Okey. Dan itu ringkasan berkenaan dengan chapter 3 ni. So saya harap awak dapat gunakan nota ni. Nanti saya akan share untuk untuk ulang kaji awal. Okey. Saya stop sharing di sini. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.